କଥା। କରାଇ ଦେଉଛୁ କି ବାଲିମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଲିମ ଗ୍ରାମରେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସୁ ଆସୁ 8 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବେ ଗୁରୁଠିଆ ଗ୍ରାମ କଥା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷଣ ଟିମ୍ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट बालेश्वर DHH आसलु सरप्राइज विजिट आम जो मोबाइल टीम मूवमेंट करुचे सब ब्लॉक को आम देखुलु से काम कर लोकर टेस्ट कर तार तनाघना आम आसलु खुशी लगे सब टेस्टिंग ठीक से चली भोगराई MIC द्वारा ये सब 70 ରୁ 80 नमूना परीक्षा करा जाइथिला एवं समस्त नमूना RT-PCR परीक्षा करा जाइथिला। भोगराई मेडिकल चीफ